Kalantog lang tayo. Hindi, kung sino ba may ano, halimbawa may isang manok. Sige. Ito ba? Ang pinagmamalaki ng Saudi boy, alak, sigarilyo. Sabi, hindi namin kinasasaya to. Ang kinasasaya namin, makapagpadala ng pera sa pamilya. Doon lang, masaya na kami. Dunay ka. Alak wala ito eh. Alak lang to eh. Para maliwanag. Kaya. Assalamualaikum. Alaikum salam. Kayfa hal? Alhamdulillah. Nadir. Ana. Jonathan. Ano mo, mapagkuhan kalamada na parada. Alam, mapagkuhan. Ayan. Eto! Kami ngayon! Ito, nahuli na! Nahuli na! Pare, paluin nyo. Kasi kita yan. Assalamualaikum. Wala bang sasagot dyan? Malayong salam. Yo, alam mo dyan nak Saudi. Asal mungkin na tama pimalong eskalamana. Yo, alam mo yun Saudi, wajid muskil nak Saudi. Saudi, sirup whiskey, sirup isya ibuga, wajid muskil. Kep, asan nila Saudi, hinamuk taban. Alatol taban, Sa- mok taban. Hinataban, asan ibuga syup, hada madam, hurma, es ibuga mapi. Baca, sama-sama baca. Itni